Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dulu guys. Jam 3.31 ke BSM Hawi Ketulis Liang Pecek. Di sini rame banget guys, soalnya momen kemerdekaan. Ini lanjut cek logistik dulu. View Gunung Kawi Batu Tulis yang akan kita daki. Start pendakian tadi mulai jam 5.30-an guys. 3,7 km. Itu tadi 1 jam 49 menit. Coba sih. Aduh. Hindi na nakikinig, hindi na mapagising, pasinde